7, 6, Per, drop 5, ka nga city, per. 4, 3, 2. Macro, tingin. Left side, 3, 2, 1, push. Chino nakakuha. Ready? 1. Talaga. Gogo, na-consult tayo nun. Ready, 1. Save. Mag-si-alisan kayo dyan, par. Akin to lupa Okay, na to. patayin nyo yung mga ano, patayin nyo yung mga nandyan, pre, para makasave tayo. Ready, 1. Akin to lupa na to. Tangina. Ayaw nyo mag-si-alisan. Okay, sa ano, pre? Nurse, ready, 1. Akin to lupa na to. Ano mo? Okay, paubos. Akin tong lupa Ready, na 1. to. Akin to lupa na to. Ready, 1. Okay nang ina, parang, ina mo, rumarampage na ako dito, boy. Okay na nyo. Akin to lupa na to. Akin to lupa na to. Angkol ka pa. Okay nang ina, sino yun? Bili ko na ba ng CD to? Gago, bili mo ako CD, boy. Bili ka na. CD? Tarantado. CW ngayon. Gago. OT siya. Bobo ka naman kasi, yan eh. OT ako, tangik. Okay, bili ka na ng bili ka na ng CD. Ay. Bili ka muna isa, boy. Kailangan siya. Pare sa ubos yan. Ay, nasan ka ba, boy? Ito yung pe. Ito yung sana. Puta, hindi ko kita. Ang ina, para talaga ako Yes, po sa gilid. Eddie, 1. Saan, boy? Ito yung may kulay dilaw. Ayun. Ilang hertz ba yung ano nito? Yun, thank you. Display settings ba yun? Gago, naglog. 1 minute Ay, gago, agaw lang ng mouse. Okay na. Saan ba yun, pre? Yung hertz ng monitor? Display. Display tapos Advanced display. Boss J, di ka nagpa-patch? 165 hertz naman to. Ba't Ay, ganun? gago. Parang Pinatay ako. baka sa control panel, no? Babaks nga. Ito mga to, PU. Maki, ngingay muna naman, boss Maki. Muna yun yung boss ko, boy. Ako na mag-image pagpasok lagi, ah. Sabihin ko lang pag cooldown. Tingnan nyo, para sa inyo yan. Start na, boy, Pi- para Piyo. talaga ako nag-FPS. Okay, pasok ka, pre. Wala pa si boss Pero J. magpipiyo agad ako pero wala akong slot eh. Mag-wait lang, namatay ako. Ang ina mo, puro speed up pala yung nandito sa akin. Wait lang, boy, Dito lang. Ano mag-image, boy? Yeah. Ay, Bakro. gago. Layo ni Tito Joe. Tingin. Ni, ano? 3, 2, 1, tara, push. Gago, nasa mid. Pamid. Dami. Pamid. Push. Rekta 1. Okay, paubos agad, pre. Baby pa kayo. Sagasahan nyo. Macro, tingin agad macro, pre. 3, 2, 1, tara, push. Left side. Angat. Ready, Kami 1. kaya. Putang ina mo. Bobo ko dun, Okay, laban lang, pre. Busin nyo. Reso ta. Ako, CD. Galing L2, boy, Okay, paubos lang. Macro. Tingin macro, boy. Okay, compress agad, pre. Bitaw image. 3, 2, 1, tara, baba, boy. Tingin mid. Wala, boy. Par. Wala. Sa labas pala niya. Okay, macro. Pamid nga. Katapak. Baba lang. Katapak sa left. Tapak Okay, ka. baba. Bilog mid. Digat mo na para remit siya. Pasok na ya, left. 3, 2, 1, tara, push left. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Okay, pwede na yan, pre. Pwede na yan. Laban nyo.
Yung OP, Oyers, pre, yung Oyers. Ready, one? CD pa. Gago sa ano, pre, sa bilog, pre, bakit kayo? Basta na yung Angat, pre, center, pre. angat, pre. Angat lahat, pre, angat lahat. Yung... Paubos lang, 8, 7, 6, SG ha, 5, 4, Bitaw sa... 3, Tingnan mo, makulit 2, ka. 1, ready, 1. Okay, paubos, pre. Laban lang, pre, laban, pre. Ay, naiwa ko, pre. Okay, Per. paubos lang, pre, ready, 1. Okay, makro ko na, tingin agad, boy. Naiwa ko, per. Okay, Sa labas. dito lang ha. Tapak pa rin dito. Nakatapak pa rin sa left. May na ako gagalaw, per. Okay. Naiwa ko. Ayun na, pumasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na, ha? Naiwa kasi ako. Okay, laban, pre. Ready, 1. Kabila, silawet, pre. Silawet, par. Okay, laban, pre. Kalawet, ha? Ready, 1. Okay, pareso na lang, boy. CD pa MH ko, boss J. Okay, yung Jin, par. Ayan pa, pre. Oh, sila si, oh. Gago, ubusin nyo yan, par. Sila is, Stingray. Laban lang, pre. 8, 7, sabak sa 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na UG, pre. Banatan nyo, pasok kayo lang, ha. Okay, ubusin nyo, pre. Laban lang, pre. Ubusin nyo lahat, pre. Ubusin nyo, par. Sino, pre? Pati si boss, ano? Boss J. Yung Boy, sasali ka ba ng game? Gago, sali mo yan, boy. Par, Sabi hangin yung na. tumitira. Left, boy. Tingnan mo rin. Galing L2, ha. L2, par, L2, ha. Ready, 1. Back na nga, pre. Yung Bea, pre. Gago baka yung- ako ng pena. Makro, Dito, pre. AP. Gago, sali mo yung sordi, pre. Rematch muna tayo, par. Okay, makro. Kaya Josh, di Bitaw MH, par. Pabiyaya ko, ha. 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Sagad mid. Sagad. Ready, 1. Si Faker. Okay, nakasan na yan, boy. Laban lang, pre. Patay. Laban, pre. Oh, Okay, laban lang, pre. Wala Gago, akong- namatay ako dun. Si Nero, pre, papansin, naka-BA na yan, ha? Par yung wet, par. Namatay. Ayan pa, ready, 1. Nagdan. Okay, paubos. Pasok lang mid, ha. Pasok lang mid. Pasok mid. Papatay agad, ha. Sa likod, pre. MKC, par. Rematch. Makro ko. Tingin agad, pre. Bitay MH lahat, pre. Left. Okay, bitay MH. 3, 2, 1, tara. Push left. Angat, ha. Ready. 1. Okay, naunahan niyan, par. Ubusin nyo na lang, pre. Basag na yung harapan niya. Angat agad. Angat, pre. Huwag kayo paipit sa hagdan, boy. Angatan nyo, pre. Pasok kayo agad, pre. Bigat Okay, ng pasok harap. kayo. Okay nga naman. Gusto ko na. Pasok kayo, baya. Basag tayo, par. 8, 7, 6, 5, MH 4, 3, 2, Nandiyan. 1. Ready, makro, 1. Okay, paubos niyan, pre. Tang ina mo. Okay, laban nyo, pre. L2, apakyat pa hagdan. Ready, 1. Okay, laban lang, pre. Galing L2, pre. Papatay nga muna ako ng L2. Papatay ako ng galing L2, boy. Dito yan. Galing pang baba. Okay, galing hagdan, ha. Huwag nyo na babayin, pre. Dito lang. Hayaan nyo sila umakyat, boy. Pumasok ka. 7, 6, 5, 4, 3, back flat, 2, 1, ready, 1. Gago, makamatay kayo dyan, pre. Mag-box kayo, pre. Okay, sa box, pre, ready, 1. Okay, laban, pre, andyan pa sila, chills, ha. In-MH ko lang yung abot, ha? Sorry, Kuya Josh, di abot. Okay, laban, pre, ready, 1. Sila Lijo, pre. Sagdan pa, pre. Ey! Sila Stingray, pre, oh. Ready, 1. Ey! Okay, laban lang, pre. Paubos lang, pre. Showtime! Paubos par. Galing L2, pre. Yung tingwakal, pre. Pakipatay agad yan, pre.
Mga galing hagdan par, pakiubos agad par. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na ata yan pre ha. Laban nyo lang ha, laban nyo lang dyan pre. 7, Hey. 8, 7. Hitable na pre ha. Hitable na yan pre ha. Okay, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Okay, paubos lahat pre, paubos lang. Paubos pre, paubos. Showtime. Okay, laban lang pre, Hey, laban pre. Ready, 1. Par, galawin nyo pre, laban par. Cancel lahat pre, cancel lang. Cancel lang par, ready, 1. Okay, Nakaiwan ko. paubos. SG pa pre, SG pa par, oh. Pakipatay agad dyan pre. Patayin nyo na agad par, ready, 1. Gago, ang dami nila oh. Okay, laban lang pre, anlihan lang oh. Okay, laban nyo par, galing pa agad, ready, 1. Okay, paubos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1. Okay, paubos agad pre. Paubos lang, paubos. Cancel lahat pre, ready, 1. Kalalinin pre. Kilasi pa par, okay, ubusin nyo, ubos lang, laban lang pre. Ayan pa, galing L2 pre. Galing L2 pa pre, galing hagdan, ready, 1. Yung string ray ah. Okay, paubos lang L2 pre, yung Nero pa, ready, 1. Okay, compress agad, compress na. Si Venom di ko Pasok na L1 lang. Pabitawan Pasok ako. L1 lang boy ah, pasok L1 lang boy. Hindi ako. Tapak pa rin dito ya. Pasok L1 ah. Yung Okay, Venom na. pasok lang L1. Oo, lumipat. 5. Bidami pa. MH lahat pre, MH lahat par, 3, 2, MH. Tara, push. Pamid. Mid baka pala. Oh, sorry. Ready, push, 1. Okay, sagasa pre, sagasa. Bolt parto na sila. Okay, Parto na. Macro. Tingin, par, 3, 2, 1, pa-laser. Laser. Okay, pa-laser boy. Sagad. Ready, 1. Okay, laban pre. Laban, sagad agad pre. Laban nyo pre. Ready, 1. Paruan pre. Madami pa paruan pre. Sige, linisin nyo. Linis lahat pre. Tabaks pa, Arwan ha. Ready ha. Tara push. Emish nga par. Habol. Ready, 1. Okay, Fresh laban nyo pre. Laban nyo lang. Okay, paubos. Makro ko par. Tingin agad Mid pre. ya. Okay, Mid. 3, 2, 1, bitaw Emish lahat pre. Makro agad. Dikit agad pre. Mabilis ang galaw lang. 3, 2, 1, tara mid. Mid, oy Pinoy. Bilisan lang. Pero para push. Ready, 1. Gago, naunahan na yan pre. Papatayin na lang pre. Gago. Hindi ako niya. Ubusin nyo na pre. Ubusin nyo pre. Umangat na kayo lahat pre. Laban nyo pa. Yung Para- ano mo? Gago, saan yung mga hater natin pre? Wala. Dito, Umangat na kayo pre. Okay, pasok lang mid ah. Boss Ubus na yan paro. Pre nabot boss Chino. Cancel lang pre, cancel lang. Okay, paubos lang ha. Paubos lahat pre, paubos lang. Macro. Okay, dikit na macro boy. Repeat nga boy, pa-repeat. May ako. Okay. Remage muna tayo para parte namin. Left, Ako. oy Pinoy. Left, Okay, Oy, 3, 2, Pinoy. 1. MH par, 3, 2, 1, tara push. left, oy Pinoy. Okay, sagad, angat agad, 1. Okay, sagad, pabak, sagad, pabak spray, tapos ikot. Sabay ikot Okay pa lang. L2 pre, ayan o pre, o yan, ganyan nga. Puki nang inang yan, kung di ko pa kayo tuturuan, hindi talaga kayo magaling. Si Joke lang, Dereso. sinigang. Pareso boy, Sigol Jaja boy. Kasi pasok ako. Sir. Yung Lejo pre sa may hagdan side. L2 pre, galing L2 oh. Remage tayo para. Hmm. Ano mo, flash pala. Gago, nagbitaw ako. Macro. Ito, galing L2. Archer. Galing L2. Ready, Galing L2. 1. Pabiyayin niyan boy, back na. 3, 2, 1, tara push. Pamid. Wala na akong boses. Ayop. Pamid. Angat. Ready, 1. Flashing SG bolt pati oy Pinoy sa kabila sa R1. Baba, right side. Flashing. Macro, tingin agad pre.
MH, bitaw agad MH, boy. Bitaw na. 3, 2, 1, tara. Clashing na doon, pre. Sagad. Ready, 1. Ge, sagad, par. Sagad R2. R2 pa, ready, 1. Ge, laban, pre. Sagad nyo. Gago, sumigaw sa isang sipa. Sorry, boy. Jaja is doing it. Laban pa, ready, 1. Ge, paubos. Ge, dikit agad makro ko, pre. 3, 2, 1, par 1 tayo, para. Si Terpar, ano nga ako, pa-image nga ako kay Ter, pre. Makro ko. MH par. 3, 2, 3, 2, wala. Anak ng, R1 muna, boy. Mid. Sa mid. Ge, meron na. Bitaw MH, 3, 2, 1, tara, push mid. Gago naglog. Party natin, 1 Angat court. agad, ready, 1. Tang ina mo, sino naman yun? Laban nyo, pre. Laban nyo lahat, pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, laban pa, par. Ready, 1? Sige, paubos lang. Ubusin nyo. Ubus lang. Nit ng mga Ubus. Sige, macro. Sige, tingin lang macro, pre. Tang ina mo na, kaiwa ko, bagal ko par. Lang, pre. Ipak lang ako, pre. Asan, par? Pumasok. Si Basic naka-BA na wala to, pa pre, yan, ah. wala pa. Si Basic na tumatakbo, naka-BA yan, ah. Nakabiyahin na din yung IPS niyan, boy. Putang ina mo, Paribit, ah. boy. Left. Despo, left. 3, 2, 1, tara, push left. Hindi ko napatay, Jills. Bago. Sagad. Ready. 4, 3, 2, 1. Ready. 1. Galing left ay L to Despo Laban, pre. L. Par, sagad nyo sa box, pre. Pinagtutulungan na yung mga tropa natin, par, sa box. Pinagtutulungan na sila, par. Ubusin nyo na agad, par. L, pasok kayo agad, pre. Gago, nag-FPS drop nga. Hindi, ano? Yung mouse. Patay ako, pre. Ang ina. Hindi ako nalag... Kay Jills ako sumabay. Okay, pasok kayo, par. Pakay ko po. Tingnan nyo ang kukulit ng Despo paro. Sa L2. Papatay po, pinang ina mo. Remix tayo, Ay, Jills. Tigit ka muna ako. Okay, macro. Ako na. L2, galing, 1. Nagsigsig dalawa. Meron. Okay, macro. Cooldown ako. Pa-MA siya na lang ako dito. Paribit, 3. Compress agad. 2, 1. Bita MH, boy. Tara, baba. Pamid. Sagad. Ready. 1. Sige, sagad nyo. Sagad nyo, pre. Patayin nyo lahat, pre. Linisin nyo. Macro agad. Tingin agad macro, pre. Hanap agad macro. Relight speed. 3, 2, Nasa laser ba 1. ya, o Piroy? Tara, push. Nasa laser ba yun? Laser. Ready. 1. Gago, naunahan na yan, pre. Gago, ba't nag-C2 par? Ayop na IC yan. Sige, laban nyo, pre. Laban nyo, pre. Push lang. Push nyo lang, par. Balik kayo mid pagkatapos. Yung mga archer, pre, pansinin nyo, pre. Ready, 1? Balik na mid. Nakabi yan. Angat mid. Yung string ray, pre, wag nyo na patirahin. Sige, angat mid. Ubusin nyo na nasa mid, par. Ubusin nyo lahat ng nasa mid, par. Sige, ubus lahat ng nasa mid, ha. Ubus lahat, pre. Linis lang. Linis lang, pre. Linisin nyo na agad, pre. Gago, patayin nyo na agad yung mga, pula-pula dyan. Compress na. Tingin na macro ko, pre. Nice one. Repeat, boy. Nabot pa lahat. Okay, 3, 2, 1, macro. Dikit agad. Dikit na. 3, 2, 1, push. Left. Ay, Pinoy left. 1. Si Venom, di naabot. Okay, naunahan ko yan, pre. Naunahan na yan, pre. Angat. Gago. Umangat kayo, pre. Angatin nyo, pre. Angatin nyo. Angat na, pre. Yung mga hater, boy. Umangat na kayo, boy. Umangat na kayo, pre. Yung mga PU, pre, huwag kayo sumabay sa akin, pre. Para kayo kayo magsa-second wave. Okay, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4. Box lang, ha. 3, 2, 1. Ready, 1. Okay, par. Paubos agad. Box muna. Box lang. Sa box lang, pre. Box lang, 3. Okay, box lang. Ubos muna yung sa box, ha. 3, 2, 1, tara, P2, ready, 1? Okay, palinis na yan. Okay, Pre, may Oh, si Papa. nakaiwa ko. L1. Okay, L1 na. Si damage ko, par. MH Puno ako, ng boy. tibok pa. Nag-damage. Compress agad, pre. 3, 2, 1, bita MH boy. 3, 2, 1, tara, baba boy.
Baba na, baba na, baba na, baba na. Par. RSG. Par tayo, par. Nandyan na rin yung NP 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1. Gago, Nasa likod na, likod na. Angat! Abangat likod. tayo, pre. Malilikod na kayo ng Pinoy, pre. Sige, angat na, pre. Wala nang 1 yan, pre. Parpatayin nyo yung nasa harapan, pre. Pansinin nyo yung nasa harapan, huwag na kayo mang bypass. Sige, paubos agad, pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sa box lang. 2, 1. Ready, 1. Sige, paubos. Sa box lang, pre. Sa box lang. Sige, sa box lang. Laban nyo lang sa box, pre. Yung string ray, ah. Sige, laban nyo lang sa box, pre. Sige, macro lang po. Presyon Okay pre. na? Repeat, boy. Ah. Pa-BA na din, ha? Macro. Spoiler, Macro, magagaling ulit sa na R2 naman ah. kayo, ha? Okay nang ina nyo, ha? 3, 2, R2 yung 1. spoiler, R2 nga, R2. Ready, 1. Baka Gago, mauna, taga. unahan. Yes, 1. Balik, Arwan. Baka mauna. Nakapikit pa ako ng partida. Yung party Pre, na Arwan. Ay, Pinoy mid. Ge, re-MH. Ako ba lang kaya ba yun? Ge, re-MH. 3, 2, 1, tara, push. Macro, angat. Ready. Right, 1. Ge, angat par. Angat agad. Angat na. Angatin nyo na, pre. Angat na. ano mo sa Angat. Paubos lang, pre. Bilangan nyo agad yung mga bagong reso, yung mga bagong pasok, pre. Bilangan nyo sa isip nyo. Hindi ako. Wala kayong isip. Joke lang, sinigang. Nagdaan Despo. Ge, hagdan lang, pre. Huwag nyo sundan, pre. Yan nyo yung archer dyan, pre. Sakay kayo sumunod. CD ako. 3, 2, 1, push. L. Ready, 1. Demo galing. Palaser pa. Ready, 1. Yes, Sige, di pa nakansel yan, galing. boy. Nakansel yan. Di galing. Sige. Likod ah. Likod naman, harap. Ready, 1. Gago, naunahan na yan, boy. Sagad, pa, Elpar. Laban, pre. Macro ko, pre. Ready, 1. Sorry, Jis. Puta na. Okay, paubos, pre. Palaser ulit. Balik laser. Pamid na. 8, 7, 6, 5, 4. Bita MH, 3, 2, 1. Ready, 1. Sige, pwede na. Hitabol na. Paubos agad, pre. Yung tibakal, pakipatay agad, pre. Yung sordi. Si Alexis, si Axis pala. Oh, si Kuljaja, reso nyo. Nice one, sitaw. Pabiyay daw, boy. Si 7-star, boy. Saan yan, boy? Mid. Okay na daw. Okay, macro. Tingin macro, pre. 3, 2, Ay, 1. ano sa inyo mo? Saan? Sa left. Ready, 1. Gago, Oh, naunahan, naman. par. Fuck. Laban, par. Okay, cancel yan, boy. Nasa Sige, left. laban nyo, pre. Angels. Laban nyo, par. Tanginang yan, par. Gago kasi, takbo yung iba. Okay, ina, sinusundan kasi. Meron ka bitaw mo si Jis par. Thank you. Pag gusto nyo tumakbo ng mag-isa, pre, huwag kayo sumama sa amin. Okay, ina nyo, umiwalay kayo. Ina nyo, nakikiliban ako sa inyo eh. Okay nang ina naman eh. Macro. 3, 2, 1, tara, par nga. Wala, balik. Macro. Tapak trip ya. Tapak pa lang. Ina nyo, nakikiliban ako ha. Mongoloid kayo ha. Archer ah. Pasok na yan. Ating kayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pampagi. Okay, ubos. Nakakakill na kayo, pre. Umuuna pa kayo. Ano kayo nang tinapatan Nakalang ko? ka. Yung Jin. Tayo ko par. Galing L2 pa para yung B1 ha. Ano ko kakain sana ako biscuit eh. Pasok tayo. Dikit mo na, pare. Ito, L1. L2 Ayun na. pa, ready, 1. Okay, naunahan yan. Gago. Na-cancel ko yung ano ko. Makasi ko, boy. Gago, wala akong exit lag. Fuck. Pero patay ako niyan pre. Thank you. Laban nyo, pre. Tangina, wala pala akong exit lag, boy. Hindi tumama makasi ko eh. Okay, macro. 3, 2, 1. Bita image nga, boy. Okay, sige, takbo. Macro, baba. Dito muna tayo ta. Dito ako muna ta. Pamid. Wala. R. Ano meron dito?
Akala ko ano. Ito par, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na para Ready Oh, 1? naiwa ko. R2. Okay, macro ko lang. R1 muna ha. 3, 2, 1, push. R2. Naiwa ko par, Agad. sorry. Ready, 1. Thank you. Okay, sagad. Okay. Balik R1. Lang gels, takbo lang gels. Para si Tito Joyo lang, image. Oh. Back lang ha. R1 lang ha. 3, 2, 1. Tara baba. Hindi ako tuloy. SG, laser. Hindi ako par. Pa-laser, ready 1. Harap muna. Okay, laser na. Galing Focus RT na, yung laser. SD ah. Uy, Ready. gago ka. Okay, Nag-miss. SG na pa, ready 1. Ito pa para galing L1 pre ha. Macro, ready. L1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, R crashing, ang dami. Sige, L1 muna pre. L1 muna pre, ubusin nyo yung nasa L1 pre. Saglit lang yan. Di tinakbuhan. Sige, ubusin nyo dyan pre, L1. Wait lang ha. Compress na kayo dyan boy. Macro. Dikit agad ha. Dikit na. Repeat image na par. Repeat image na lang boy. 3, 2, 1, tara push, R. Sa R1 boy. Ito, mid, ready 1. Putang ina mo, nauna kasi ako. Okay, sagad. Diretso R. Ready, push, 1. Okay, laban pre. Diretso R pre, diretso R. Angatin nyo na pre, angatin nyo na pre, angat na. Sige, angat na boy. Yung string ray pre, wag nyo na pasipain pre. Pag nakita nyo pre, pakipatay na lang oh. Hindi ako. Isang angke lang yan sa mga nakapiyo natin boy. Hindi kami boss Chino. Pasok may image ako. Macro. Okay, compress par. Pasok na agad. Bita MH, 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Wala. Nasa puti. Sorry. Racer, meron ah. Ito L muna, L1, ready. Push, 1. Galing pa L2 ha. Sige, box muna. L2 na, push na L2 par. L2 Hindi. Sige, L2 pa, ready 1. Salpon par, ba't nyo binalikan gago? What the fuck? Wait lang, wala What akong- guys? Wala akong buff spec. Preso nga boy. Gago, binalikan nyo boy. Saan ba Ah, kayo? hindi na. Ayan par, yung tiwa ka, luwasan yung mga hater. Ubus ba? Sorry pa. Wala ba reso dyan boy? Okay, takbo. Gago, patay ako. Okay, laban nyo. Hindi Eh, Chino boy ka ba? Bakit pre, kinukuman ko kayo, tinitignan ko kayo eh. Si boss Balik Chino na po L1 wala. nga, balik na L1 nga, boy. L1 na, boy. Sorry po. Eh na, galing Macro, L2. galing L2, ready one? Okay, macro ko na. Wait lang, patay si boss rate eh. Thank you. Macro. Dikit. 3, 2, 1, tara push. R. Mid. Ready, 1. Gago, nag-miss. Okay, laban pre. Ready, 1? Meron galing sa mid ah. Sa baba boy. Okay, galing mid ha. Sige, galing mid lang. Tingin lang, huwag niyo babain. 3, Si bita Big image, Abu 2, niya. 1, tara push, baba. Bangon. Gitna, ready, 1. Tang ina mo, hindi ako nakasipa. Putang ina ba, lalabas. Putang na naman. Sagad nyo, bumaba na kayo pre. Sagad na pre, bumaba na kayo. Baba na Iwa ko. mid, baba mid. Meron ako, Ba't Julius. Wait. nasa taas pa rin kayo pre? Gago, paubos naman ako na nasa baba boy. Ah. Tang ina mo, nakakancel lahat ng buffs ko. Ready, 1? Okay, paubos boy. Gapa ka mga Julius. Ano, bobo ka. Ano Okay, mo. balik na mid. Yung Jack oh. Ng star pool yan. Amo na par. Okay, macro, tingin. 3, 2, 1, tara push pa par. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Okay, paubos. Okay, laban nyo lang. Macro, tingin agad. Macro ko agad. 3, 2, May 1. Ready, 1. Okay, naunahan ko na yan, pre. Ayun pa, may second wave pa, ha.
Okay, ubos, sagasa, baba, par. Pael. Pael, diretso L. Sige, diretso par. Sige, L1 nga boy. Ito pagkain. Saan yung Oy Pinoy? Ito, pipikit ako. Par. 5, 4, 3, 2, 1, ready. 1. Kiss fine yan, 8, Andito yung oil ko 7, na ya, R2. 6, Ay, L2, L2. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na ulit yung iba dyan, pre. Pwede na. Sige, laban lang, pre. Sipa lang. Box lang, ha? Ang sakit. Box lang muna pa. Ready, 1. Papatay ng XX pre, nakahiga lang. Di spoiler pa. Box lang muna kasi, pre. Okay nang inasabing sa Kanya box ka lang, na kayo lahat, pre. Okay, ready, 1. Okay, paubos, pre. Para yung iba hindi masolida ng damage, pre. Box na kayo lahat, par. Okay, paubos agad yan. Paubos na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L2, par. L2 galing, ha. Dito lang muna. 3. Macro ko nga. Par. MH nga. Party ko, pre. 3. MH. 2. 1. Tara push L2, boy. L2, boy. Ready. 1. Gago, nag-miss. Ano mo ah? Gago, Labi yan, gago, Nero. L2, ha. Okay, balik L1. Si diretso L1 na. na, par. Yung Nero, par. Nabihay na yan pre. Dito, macro ko. Macro agad, pre. Pasok na, pad. Koy. Ayun pa sila basic L2, pa. par. Galing L2, ha. Ote ah. Bak na. Okay. 3, 2, 1. Bitaw MH na lahat, pre. Bitaw na MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Gago wala akong MH, ha. Maubos to. Hindi ko naurasan Okay, yung ote. R1 na. GG, R1. Sagad na to, R1. Ready. 1. Oh shit. Okay, laban, pre. Namoy Sagad na. nyo, 8, 7, Okay lang, okay lang. Tatayo na lang ako. Par. 4, 3, 2, 1. Pwede na yun, ha. Wala mo na Labi na pre. yan, nabunay ko ah. Okay, 3, 2, 1. Tara, habol na, pre. Lalabas na yan, oh. Lalabas na tayo, pre. Ready, 1? Okay. R2. Ang dami, ha. R2, ha. Para. Macro, par. Ready, 1. Gago, wala pala akong 1. Okay, ubos, par. Laban galing R2, par. Ilalabas na yan, par, oh. Gago, sumipa na kayo. 2 seconds. Ang ina mo di pa na-revive. Kupal. Okay, apak lang, boy. Apak tayo, R. Three, 2, 1, tara, pasok. Ikaw Shad. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macro, MH, lahat. Ako na. 3, 2, 1, tara, pamid, boy. Pamid. Nice one, XM. Okay, patayin nyo muna to, pre. Angat sa mid. Ready ba? Gago. Okay, angat sa mid, par. Ubusin nyo agad. Reson na lang, pre. Hindi ako. Dito lang, mid lang, ha. Okay. Wala tayong kasama MH dyan, lahat. Ay, gago. Okay, MH lahat, pre. Yan ang yun. Okay, MH. Kupal yun. Wala MH, boy. Patayin nyo, pre. Yung basic, oh. 3, 2, 1, tara, push. Flashing dito boy, L. L, sagad. Sagad na. Ready, 1. Sagad, par. Sige, laban, pre. Galing L to, para. Tingin nga, kasi. Macro, ready, 1. Back. Okay, laban nyo pa. Laban lang, ha. Ready. Macro, sagad, 1. Epel te. Back. Okay Okay, na yan. L1 na. L2, Despo, papunta na. Sige, Par. par. Macro ko lang. Tama ba? Ganyan, pre. MH Eto nga, na. party ko. Yan na, par. 2, 1, push, ready, 1. Okay, naunahan yan, pre. Sagad nyo, pre. Sige, sagad nyo L2, ha. Sagad nyo yan sa L2, pre. O, balik na L1, pre. L1 na lahat, boy. Okay, L1 na lahat, ha. Hagdan, ha. L1. Nasa baba SG pa, laser, ha. Compress mo na. Macro. Tingin macro, pre. 3, 2, 1. Tara, L2, pre. MH nga muna, MH. Party ko. Push. L2, pre. L2. Gumagapang, pushin nyo na yan. Baba. Ready, 1. Okay, sagad sa L3, boy.
Gago, anong ginagawa nyo dyan? Ito paro, angat ha, ready. 3, 2, 1, ready 1. MH ka. Gago, na-cancel ako. Okay, laban nyo, angat 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 nyo. Iangat nyo, Nakakanakaw. pre, angat nyo na, pre. Angat nyo sa may platform mo. Sa platform, pre, ready 1. Okay. Push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo. O sige, Late kayo compress dito. kayo dyan, pre. Boss Chino, boss Chino. Compress kayo dyan, pre. Bitaw MH par. Pasok yung R1. Ay, wag. Pasok R1 yung mga namatay, boy, ah. 3. Pabitaw MH par. 3, 2, 1. Pa R3 tayo, ah. Okay. R3. Takbo, Maria. Okay, push. Boss Jetras na nga konti, nakaw tayo. Ay na, kakatin tayo, pre. Galing ah, R2 par. Baba. Ready 1. Nakancel Okay, yung babayin nyo, nakaw. Babayin nyo. Cancel lang nyo. Cancel lang, oh. Cancel lang, par. Babayin nyo, par. Ready 1. Okay, laban, pre. Laban nyo pa. Ito sa meron, pre. Ready? Ready 1. Okay, Oo, balik na bro, yung R1, pre. Wala na kayong heater dyan. R2 nga. Hindi ako. Lahat na dyan, pre. Hindi kami, Umangat na hindi kayo kami, R2, boss pre. J. Okay. R1 na kayo, ha. Yung mga namatay, ha. 3, 2, 1. Tara, push na, pre. Nakapal yan, Jills, ha. Ready 1. Okay, R1 muna. Kampi pala yun, puking ina mo. R1 na. Macro lang. Tingin lang macro, boy. Pero Josh, dikit konti ito. Nice one. Okay, 3, 2, 1. Vita MH par. Macro. Tingin. 3, 2, 1. Tara, push. Pamid. Clashing mid, pre. Pamid, ready. 1. Okay, sagad. Okay, laban lang, pre. Basic, ha. Ready, 1. Hindi nakabili. Gago, Pabili yung lin. pag-iaya ko dito, pre. Ang alam mo, di ko Ano nabili. yung basic? Saan yan? Ako na. Ready, Oo, 1. tayo na ako. May portal, gago. Ayun na, nabigay ko na yung Naubos pre. na yung 4 na tray kong na-skill. Walang tumama. Okay, macro ko na mid. Macro, Dito tingin na agad. kayo, pre. Macro. Laser ha, laser. SG. Okay, tingin, par. Macro. 3, 2, 1, image lahat. Pabitaw, pre. CD pa. Push. Sino wala? Pele. Okay na. Laser. Sino pa wala? Boss Chino. L2. Clashing. Okay, sagad. Ready, 1. Wala kayo ni Jills. Okay, laban, pre. Hanggang L1. Ready. 1. Gago. Yung basic, oh, boy, oh, sa likod, oh. Bayin nyo na yan, boy. Ang dami nyo epis dyan, oh. Ikaw una siya na. Okay, L1 na. Hindi ko makita. Compress nga. Pa-image, boy. Hindi yung abot MH ng ako, mga. MH ako. Ako bahala sa Macro, amin. boy. Teka, kaya 3, pele. 2, 1, tara. Baba. Kaltokan nyo agad yan, pre. Bitin yung R1 na. pelte. Pinoy yan. R1. Ready, 1. Sagad nyo. Angat na, pre. Pag namatay na kami sa unahan, pre, angatan nyo na, pre. Alam nyo na yun, wala nang susunod na skill na makasi doon, pre. Kayo na magmakasi. 7, 6, Yan, 5, nasa gitna pwedeng tirahan, boy. 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Okay, laban, pre. Paubos lang. Ayun pa, paro. Galing L2, paro. Okay, ready, 1. Gago. Dito matama yung cut ko, ah. Dito nga kayo, pre. Hindi ako nakapag-open ng exit lag. Okay. Macro. Okay, Uy, bita MH. Gago, Naglog. Paribit ako, boy. Nasa mid. Paribit, MH. 3, 2, 1, macro. Ay, gago, naglog. Ready, 1. Tang ina mo. River, pasok na lang ako mid. Laban. CD ako, Jills. Naglog ako. Ready, 1. Pamid, ah. Macro agad. Compress nga mo, nare-rematch ako. Sige, okay na yan. Okay, bita MH. 3, 2, 1, tara baba. Agad, kaltokan nyo na yan, boy. Ready, 1. Hindi mo, L1. Okay, L2 ha, L2 para L2. Sige, push nyo Ay, L2. R1 pala yun, R1. L2, ready, 1. Okay, L2 pre.
Sagot Eight. na par. 7, SG nasa likod 6, 6. Sige, 5, push. L1. 4, 3. 3, 2, Gago, 1. inang Ready. Push. Gago, huwag kayo 1. mag-atrasan. Gago, ba't tinatrasan nyo, boy? Ang inang ano to? Sige, laban pre, gitna. Ang inang brawler yun. Dinedli 7 ako Ready, par. 1. Tahan sila ko par. Makro. Dinedli 7 ako nun gago. Gago, nag-miss yung unang sipa. Buking ino. Dinedli 7 ako par. Makro. 3, 2, 1. Tara baba. Mid. L2. L2. R1 pala, R1. Ganun. R1, ready. 1. Oh, angat na pre. Nasa unahan na kami. Diyan na, ang gagaling ng ano. Ay, Ay, na. Archer lang. Ouchie, R2 bro. galing. Ang daming walang MH par. Okay, R2, 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 R2. Ay, na super. R1. Pushing, Yan demo, na, demo, yan demo, na. demo. Demo, ready 1. Okay, pumikit kayo Gago, pre. Gago, Tinira si papaunahan pa Gertrude. kayo niyan ha. Kumikit kayo. Ina mo. Ang ina kasi nung SG na Dexter, bobo eh. Sige tayo, Ikaw. galaw lang. Pareso ako. Thanks. Mid SG. Makro. Wala, inubusan ni Kuya Waps. Okay, 3, 2, 1, Vita MH. Wala lang yan. Mid, ready. 1. Gago, puro puts to pre. O pumikit kayo habang pumapatay. Sisigaw kayo dyan. Ang ina, patay na naman. Wala kang MH ah. Makro. Nagnakaw ako par. Tangay na mo, balik mo yan. Nako ka. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, try L1. No, di mo ako makukombo, bro. L2. Push. L2. L2. Ready. 1. Sa SG pumasok. Yung inauna yung iba dyan. Nakancel pa. Sige. Gago, sino nakapatay sa atin? Sige, naka-BA yung mga frontline yan. Balik L1. Hitabol na pa, hitabol na. Gago ka, naunahan ako pero sorry. Ubos. Paubos lang. Meron ako dyan. Ready 1, ready 2, ready 3, ready 4. Paribit ako, Koy. Ribit mo ako, par. Ribit BA mo ako. Sige ako, Jils. Ready 1. Okay, paubos. Hagdan. Okay, makro na. Hindi kayo, MH ako. Gaya ako na siya, ako na. Kasi, Gago, dili yung tama nung ano ka. Baka di abot. Makro, 3, 2, 1, bita MH. Makro lang. 3, 2. Sige, takbo. Kinangina nyo. Push. Paruan. Dito R1 pre. Ito, MH. Ang dami. 1, ready, 1. Di na Ready isa na yan, sa... ha? Laban pre. Gago, pinatay ako nun. Laban nyo pre. Ready, 1. basic pa. Okay, Basic paubos lang. Kaysa pa, Boss J, pag bumalik, BBA ko. Laban lang. Gaya, naka-BA na yan, pre, ah. Okay, laban lang pre. Private Tapak tayo, dito par. yan. Makro. Okay, makro, nakatapak daw ha, compress. Gago. Ano naman, city ng city par pagka Dito lang, 3, 2, 1, image lahat pre. Kumiyak si Boss Maki, pre. Speed SG. Umipat left. Push mid, ready, 1. gago dinedli. Gago, pinor-sponge pa ko pre. Putang ina Dexter Ay, puta, mali na result. Brawler yung par. Ready, makro, 1. Pero force punch kami. Ang ina mo, deadly 7 ako pre. Angat mid pa, dito gago. Ready, 1. Ang inang mga SG to Dex type, bobo. Gago, pinalubong ako ng force punch ang puta, ready, 1. Bumelo ng suntok Bert eh, no? Kupal ah. Ang ina niya, di pa Puta. natin. Ga- MH boy. Galing sa tiyan yung suntok par. 3, 2, 1, tara push, baba, ready, 1. Gago, nabuhay pa yung Legio pre, sa gitna yung Legio pre. Team up. Laban nyo pre, laban nyo pre. Okay, pasok nga ulit mid nga ulit. Balik Yung Nero, pre, papatay. Sige. Nasa laser Pero yung nasa Nero, mid Boss ako, J, pero- kung gusto mo punta, naka-BA na yan. Repeat lang boy, repeat. Wala. Thank you. Si Okay, lahat? Seyed. MH, Right. R, 3, 2, 1, tara R. R. Ready. L, madami boy.
Nandito, SGMP. Parang may dito, pre. Putang ina mo, namatay ako. Sagarin nyo agad, pre. Ubusin nyo na, pre. Ubusin nyo agad. Okay, laban nyo dyan, pre. Laban nyo dyan. Eh, may siya kay boss. Balik arwan na, pre. Sa Ayan meron. pa, par, pumasok pa, paro. 8, Pabitaw pa 7, meron. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yung gitna, pre. Bert, magka-clash yung Arto natin, Bert. Magka-clash yung Arto natin, ha. Bert, nasa Arto, Bert. Nasa Arto. Clashing. Okay, macro ko lang. MH par, bitaw MH. Naman, nabubulol-bulol pa. 3, 2, 1, push. Okay, sausaw kayo dyan, pre. Sausaw kayo dyan, par. Sausaw par, ready, 1. Okay, ubos lang hanggang baba, pre, oh. Ang ina, Bak na. wala akong nakaboton. Lang, LS Oo. 13. Bak na. Yung 3, dinamo. 2, 1. Pare, Epel. bitaw ka, para. Dinamo, Epel. Tara po, Sharwan. Hindi inabot. Oo, yung Epel. Okay, baba. Kailan? Baba. Yan na. Mid. Epel. Ready, 1. Ayun, okay na. Thank you. Tang ina mo. Hayop na yun. Ayun na, sa baba. SG. SG, baba lang. Okay, dyan lang kayo, pre. Yan Down. nyo sila sumugod. Sige, sugudin nyo na. Binaba nyo na, eh. Yan na naman yung brawler, pre. Nag-27 Nag-27, par. Ayun na, SG. Galing laser, boy. 3. MH nga, boy. Tang ina mo, sakit. Tikit sa'yo sa akin, pre. Ready, 1. Pasok tayo mid, per. Hayop kayo, Ay. pre. Isa lang yung sinipa nyo. Nasa left side. Sayang, gago. Ako lang sumipa. Ako, Jens, hindi tayo, Jens. Kaya sa cancel ako. Pasok mid, pre. May na-DC sa atin, boy. Sa terrain na. Hindi, Joe, par, ha. Gitna kayo. May Gitna. may MH ako. 6, Wait lang. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Hindi, nako lang. Sige. Ako sa Okay, iba. patayin nyo lahat, pre. Karot ka, par, ha. Sana all, kang karot. Kaya Josh, wala yung match kaya Josh. Laban nyo, pre. Wait lang kaya Josh, nagano kami? Macro na. DC pa. Left, ay, R, Bert, Despo. Wait lang, hindi kita abot, boss. Okay. Pero okay na. Ito. Despo, Kaya match ako para sana. Arden OIP. Yan na, pwede na yun, par. Tumakbo ng L2, ah. Ay, R2, ah. Ito muna, box. 3, 2, 1. Sundan nyo. Ready, 1. Sundan nyo, pre. Sundan nyo na, pre. Sundan nyo, pre. Pabili ako Ready. Nel. Macro, 1. Gago, saan ako, pre? Sayang yung mga kita ko dun. Gago yung parto, pre, parto. Sige, ubusin nyo ka muna, box, pre. Sige, sa box muna kayo, pre. Sa box nyo muna. Ubusin nyo muna yung box. Okay, Arto na, pre. Harap na Arto, pre. Harap na Arto, pre. It's showtime! Arto. Arto na lahat, pre. Arto na. Dami na. Sorry. Hindi abot ka. Makro. Yan na, Basic, packet na, basic. oy, Pinoy. Yung tibakal, pre, oh. Tibakal nasa gitna, oh. Makro. Okay, 3, 2, 1, bitaw MH nga, boy. 3, 2, 1, tara, push. L1. L1 Asa- na. Kaltokan nyo yan, pre. Tumakbo ka na, tang ina mo. L2. String ray, ha? Patay pa agad niya, Ay, pre. gago, Patay pa niya. putang Balik ina na mo. L1, pre. Ready, 1. Paubos lang. L1, par. May naunang pumasok din, Bert. L1. Ayun na, oy, Pinoy, ah. Muna, okay. Pwede na yan, par. Pwede na lahat. Pwede na lahat, pre. Laban nyo. Wait lang, Jens, ah. Laban nyo, Lijo, ha, par, ha. Okay, paubos, par. Ready, 1. Okay, laban nyo lang, pre. Laban lang. Sige, sagdan pa, pre. Si Binansyo. Okay, pasok L1. Tinabot si Boss Chino ng MH ko, par. Ay, patayin dalawang FPS, Boss Chino. Wait lang. Hindi ako. Siya. Sa meron lang. Sige, bitaw lang. Okay, compress lang, ha. SG mid. Okay, 3, 2, 1, MH. Ito na, tatakbo na. Pwede natin cut to, boy. Okay, mid. Okay, sagad nyo, pre. Ready, 1. Gago, naunahan na yan, pre. Putang ina mo.
Nakancel ako ni Bepo. Sige, laban niya, pre. Salubong, par! Kaya Bepo, gumagawang Bepo, siya, atrasan, putang pre. ina. Yung Elliot pre, ba? Demo aga ako nakakatakot yan. Yung mid, gago. Mauubos sila dyan sa mid. Ba't sila sumugod? Ay, ano MH? Sige, sagad nyo ng mid. Ubusin nyo yung mid, paubos ang mid. MH Macro ko. ako pre. Dikit kaya. Macro ko lang, ha. Epel. Te, di Yeah. na 3, 2, 1, bitaw MH. Pa R1. BL para ito, pre. Mga tanga. Pa R2. R2. Lol, hindi mo ako makakombo. Bababa. Ready, 1. Laser, Ayun na, laser. laser. Okay, pa-laser. Light speed ka, boy. Macro, tara, pa-laser. Patay na naman. Putang Ready, ina. 1. Type ka siyan. Gusto mo kasi. Pamid. Okay lang yan. Nasa mid na lahat ha. Okay. Ubus na to, gago. Ubus namin 3, par. What the fuck? Ready, 1. Gago, sorry, pre. Naubos namin. Wala natira. Sorry. Sa amin yan. Macro. 3, Gogo, may 2, pito 1. mo. Tara, pa L. Push. CD ako. Sige lang. L2, pa L2. Si Boss Chino na lang pre, L2, pati ready, siya. 1. Epel. Mabibitin yung kanila eh. Gago, yung swordsman ako ang Hindi ako, pre. Puking ina mo. Ako, boss. Ayop na swordsman yun. Balik L1, boy. Pa-wait na kami te. Saglit, ito na kami. Ay, si Gold ako na. So, Ayan. yan. Thank you. Ay, gago ka siya. Nakala ko ano yun. MH yun. Ins pala. Game, Macro. Nasa R. Macro, yung gitna, ha. Gilang Jets ako na lang bahala. Yung Floki, ha. Puto mo siya nagbigay sa akin. Okay. 7, 3, 2, 2, 1. 1. What? Tangang inis. Abot si Jets. Putangina mo. Gago, nalobot L1 sa mouse ko. Okay, 3, Gago din abot si Jets par. 1. Tara po, Shar. Tatakot kasi ako sa BA eh. Pukin eh. Mid. Sige, Ready, 1. Nice cancel na sana yun, oh. Sorry, nakabigay kasi ako, eh. Mid, sige, angat na, pre. Wala nang, ano yan. Hindi ako nakasipa doon, boy. Saan kayo, boy? Mid. Boy, ang dami sa R oh. Okay, compress muna, mid. Wait lang. Oh, compress na, par. Pitaw image nga. Repeat image nga, boy. Repeat image. MH Tama ako. Ay, sige. 3, 2, 1, tara, par. Ina mo, wala nang buffs to. Dire-diretso na to. Ready, 1. Ina mo naka-BA ako. Sino ba nag-BA sa akin? Wala nang buffs yan. Tang ina. Laban na to. Ready, 1. Gago dito na mga Ay, ampar. tuli, no? Yun. Pa-MH ako pre. Si Boss J walang MH. Thank you. Yan, wag na yan. Putang na yan. Kupal yun. Okay, bitaw image. 3, 2, 1, tara, baba. Oy, Pinoy ah. Saan? Nasa laser, nasa mid boy. 9 minutes board. Ah, one party lang to, Laser. one party lang. Tara, macro. Laser, tara, push. Okay, L2 9 tayo. minutes ha. 9 minutes na lang. Okay, L2. Angat tayo, platform, boy. Pacheck ako ng likod, ah. Sige lang. Ito, pre, macro. Tatago ko dyan, 1. Oo, sagot. Macro. Baba Bitin lang, 3. Baba. Ina nyo, umangat talaga kayo. Macro. Ako na. Macro. Okay, bitaw image, par. Dito, macro. Angat. Okay, kami muna papasok, par. Alis kayo dyan. Macro, sumunod kayo, ha. 3, 2, 1. Left side tayo, push, 1. Okay, sagad. Pasok na. Nakapasok na kami, pre. Pasukin nyo na. What a move. Ano? Puti ng ina, grabe naman tayo doon. Pindot. Okay. Salpa ka mo nga, boy. Res 1, boy. Arday na, para, ready, 1. Gago, parap! Gago na unahan kayo, pre! City wap, par. Paubos. Boy, yung Oyers, pre. Patulong ako yung Oyers. Wala, patay ka dyan, boy. Laban, par! Tang inang yan na unahan kayo, boy. Yung ba OT, yung naman OT. ginagawa nyo? Patay. Tanga-tanga, boy. Patay. Wala akong resto SP nyo pre. lahat, Aga, pre. nag-revive SP mo. nyo lahat. Wag na kayo mag-reson dyan. Napakar. SP Ano, nyo na, pre. CD pa, boy?
CD, bili ka CD, boy. Eh. Par, wag Oh. na kayo tatanga-tanga, boy. King nang ina nakatunga nga ang puta. Kala mo mga tulig eh. Sorry, May boss image G. ka, Nel? Kinemage ko si, ano, si Jules kanina, Sige, pre. sige, sige lang, takbo lang kayo. R, pasok R. Tang inang yan. Nabihin na yan, Jules. 8, Nabihin na yan. 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, macro agad. 1, push. I-clear pa One. tayo, pa-clear pa yung MF, pre. Okay, clear nyo lahat ha. Putang ina mo, pinol sponge na naman ako. Dito na lang tayo, dito tayo. Pwede natin dito. Macro, 3, 2, 1, tara push pa. Ready, 1. Okay, nakancel lahat yan pre, nakancel na yan pre. Push nyo na. Push nyo par. May namatay ba lahat dyan? Oh, R2. Gago. Habol kayo R2. R2 na lahat pre, ready 1? Okay, paubos. R2, paubos. Sige, pareso ng mga patay ha. O, tara push. Likod daw. Likod, ready 1. Demo lang kung para. Sama sila dito pre. Reso nyo agad yung mga patay pre, reso nyo na. R2 na pre. R2 na pre, kunin natin, labas na natin to. Bitaw MH lahat par. R2, bitaw MH, 3, 2, 1, tara push. Pasenyas nga. Kailangan natin ito iluwa pre. Okay, luwahan nyo pre. Malinis. Sige, nag-RG pa lahat yan. Okay, pwesto na pre, wag kayo nga pre ha. Par dito kayo, dito. Walang po pwesto dito sa akin ha, walang po pwesto dito boy. Dikit muna sa akin kay Josh. Saglit. Rematch lang tayo. Ikaw ba, te? Sige, te. Bitaw mo, te. Pasok na, habol na dito. Par, masyado kayo malalim ha. Dito lang paro, dito. Yung mga EPS likod pre. Sige, Jules. EPS likod par. Ready lang. Sige lang. Pag-iisa-isa dyan, kaltukan nyo pre ha. Wag kayo Nel, yung OT papapain game lang. yan. Sige, ako bahala. Kalahati na to. Gago, naglag. Sige lang. Yun na, ready, 1. Yung Nero, pre. Lang, pre. Back Yung na, mga back na, may SG pa par. 70 na to. 1. Okay, nakasa lahat Gago, yan, pre. patay ako. Boss, Tapos di ikaw dapat. walang ano. Okay, laban nyo lang. Okay, SP agad. SP na. Wala na ako CD ah. Bili ka pa. Wala SP na tong gold. Wala na tong gold. Fuck. Ito, Bilhan ito, nyo nga ito, gold, ito, pre. ito. Bilhan nyo. Pasa mo, Sige, papasa binasag PL. sila ng demo. Binasag sila ng demo, boy. Papasa PL sa sweetie, pre. Pasa agad, pre. Ready. Pasok R. Okay, pasok R, pre. Okay na, boy? Okay Hindi, na, okay okay na. na. Pasok R na, pre. Gago, wala MH ako, ah. MH dito. Okay, bitaw MH. Bitaw MH MH par. sa si, ano. Bitaw MH par. Medyo. Wala kami MH par, ha. Push. Mabilisan lang, pre, yung mga EPS nyo, pre, ha. Gago si Wad. The fuck? Wala lang si Jules. Habol ko na lang, Jules. Nalita ako. Push. Pa-MH ako dyan kay Wad, pre. Gold lang. Okay, compress sa gold, pre. Ganun ulit, pre. Kami unang papasok, pre. 3, macro ko. 2, 1, tara, Basag pa to. Ready, Walang tao dito. Okay, sagad nyo, pre. Salpa ko agad Tira siya. dyan. Pasok Okay. lahat, pre. Panay deadly 7 mo ha, Rematch tangina mo ha. Dikit muna kayo, Josh. Rematch na. Gabi ako nila. Sige. Gago, ang bilis na natin mabasag, pre. Wala, sobrang konti natin dito. Pwesto Cut nyo na lang. Cut kayo. nyo na lang yung MP Chai. Kalate. Boy, yung archer par, tulong kayo dito par. Cut nyo na lang yung mga MP. Oy, Pinoy, nandyan na, paano? Ang klase nga ata. Babasok na pre, ano? 70. Rematch tayo, pre. Rematch tayo. Basag naman sila. Basag sila, oh. Boss Chino, dikit muna, Boss Chino. Rematch. Thank you, te. Bitaw, te. Nasa L, oy, 80, Pinoy. 80. Wala na. 90. Labas na yan. Okay, ready lang, ha. Wala na ano, ready 1. Goodbye. Mga Okay, tanga. pwesto na, ha. MH Pala ako. nyo sa inyo yung oras. Par, wag na muna lumabas. Okay na yan, par. Tama na. Huwag na kayo lumabas, pre, ha. OT, OT. Mag-scout ako ah. Okay. 3 minutes na lang. Patulong muna sa MF, boy. Andiyan yung archer price sa platform. Yan. Dikit, Boss Chino, saglit, konti lang. Okay na. Kabila ka, Sid. Ayun. Kabila ka, Okay, Sid, boy. Kabila ka. MH. Para yung mga hater, para ingat kayo, para.
Okay, remix tayo, boy. Ay na, Basta gold damage storage pa rin ah. yan, Ayun na pare. Ayun na pare, Sige Sige nasa lang, right. wala lang. Ready na? Wala na tong mga to. Wad, pagka mga si target na tornado, boy, ah. Nasa right ah. Red, tornado ka din, ah. Ganun lang. Bagong konti natin Mga par. tornado tayo, boy. Kaya nga, putang puro epes pa. Ang konti. Gago. Puta. Kailangan kaya. Rematch tayo para kalahati. Ay, wait lang. Nababasag sila sa ano? Kasi bitin ka na yata. Ako muna. Ayun na, boy, ah. Basag sila Kapapasok sa Archer lang. Boy. Basag sila. Okay, remix nga, boy. Okay, bitaw MH. Kakalto ka ni Kuya Gino. Ulit tong bawa, ha? Tang, ina mo. Dali ako. Ano? Ano? Lamig, puki na. Inang Hoy, wag kilit. na kayo lumabas. Ina nyo. Tangina mo na-cancel. Ayun na, konti na lang par. 2 Tabi minutes na na kayo lang. dyan, pre. Huwag na kayo dyan sa, ano, sa gate. Ayun na, Rematch ah. Nabot ka, Jill. Paribit nga, boy. Paribit dito, boy. Repeat na lang ta, repeat na Compress, lang. compress, compress, compress. Pa-MH kami, boy. SG low plat. SG low plat. Okay, MH na, boy. MH na, boy. MH, boy. Party ka, boy. Kagi. Okay, pwesto na. Mas na kayo dyan, boy. Sisipahin nyo lang yan, pre. Kakancelin lang namin sa gate yan. Hmm. Wala na, talo na sila. Ayun na, boy. Ayun na. Ready lang. Kailangan nila pumasok within 20 seconds at makapindot. Ito, Hindi ka ibibigay sa akin. ibibigay ko siya sa mukha. Oh. Wala na. Macro ko nga, boy. Macro ko. 3. Bita MH lahat. Oh, 2. bitaw, bitaw, bire. 1. MH. Push. Ready, 1. Gago. Ay, gago. Labasin nyo, labasin nyo, labasin nyo, labasin nyo. Mga Sige, tanga. push na, push na, push na, push na, push na, push Mabawasan na, pa push na. ako. Putang ina. Push na, push na, push na, push na, push na. No, Sige, iniwan ubusin ako. nyo, Sa ubusin nyo, MX ubusin nyo. Oo, sa inyo, di nyo ako nireso. Wala. Ubusin Sige nyo na, ako. boy. Sige ako. Lahat. Okay, labas na, boy, labas na, boy. Balik mo nga. May MH ka saan? Sige ako. Okay, Okay. wala na kayo, boy. Wala nang oras, oh. Okay na to. Yan, top 1, 2. Ready, 1, ready, 1, ready, 1, ready, 1. Sumigit pa si Boss Maki sa gitna. Parang ayaw mo pa. Ay, sorry. Ayaw mo ah. Ay, no. Ayaw Galit yata pa mga nga. kuya. Ay, Ayaw. sorry. Negative 100 ba yan? Okay, paubos, paubos. Ayun lang yan, boy. ang gamit mo, Ay! ano, Aray ko, Hindi, sino yun? Gago si Puchay par. Naglib. Kawawa. Hmm. Putay. gago na matay pa si Mr. Rabbit, para saan yun? Kinamu ni Bobo Puti. nito ni Puchay, oh. Kupal. Alam mo, nagpapa-MMR yung iba, kukombohin mo. Tanga ang puta. Hindi sila mag-said. 1180. Oh, lol, po, chay. Negative